नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक श्री स्वप्ना ब्लॉग को स्वागत करुँची। बहुत दिन पर गोटे ब्लॉग बनाऊँगी। आज आम टे बुलवाक जाऊँ मंदिर जाऊँ जो मंदिर ना है सिद्धेश्वर। ये कटक रु प्राय 8गड़ लाइन से कटक रु 10-15 किलोमीटर बोधे दूर हम। बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया मंदिर। मुझे देखी नी कि देखला पर मत बहुत ही भल लगे। एबे हमें बाहर गलाणु घर आम जाऊँ। यहाँ देखो गोटे बहुत बड़ मॉलटे होती किंतु मॉलटे तो भल चलुनी। एते अश्विनी हॉस्पिटल पाखे होती से मॉलटे। ये देखु आम बाहर गलु प्रायतः हमको अध घंटे लगे पहुँचा। अध घंटे भितर आम 4 जन ही बाहर तार पापा मु कई जापारे कारण घर समस्त किसी कम थी बो को लेकिन आम 4 जन ही जाऊँ। देखो यहाँ है काठजोड़ी केते बड़ नई। नई पूरा पानी सीना ना कि नई मान पानी जोटी भी अच्छे बहुत अधिक पानी अच्छे और जोटी ना जमा भी ना देख खाली बाली चारिड़े खाली बाली देखिए। कटक किसी सस्ता न हो बालीटा बहुत ही सस्तार मिल जाए। आम घर आड़े माने 1000 टंका बेलू ये 400-500 हार्डली 700 टंकार भल बाली मिल जाए। कटक रे बाली बिकी बिका समस्त पूरा धनी हो गए। देखो आम भी बाहर गलु यहाँ सीढ़ी 11 ना कौन कहते सेपटे ही जाऊँ। बहुत ही माने खरा हो ना कि नई कूल पटे गला बेलू ठंडा ठंडा पवन हो बहुत ही बढ़िया। देखो केते चारिटे बहुत सारा गछ आईपटे लाइन आसला आप बहुत सारा पहाड़ देखा मिले। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। पैसा खर्च स्ट्रीट लाइट गुड़ा लगी जाइए रात 8-9 आसे लोक जाती आगे पुलिस पोस्ट कला बंद मुंडली मुंडली हाँ से बुलिक आसा बहुत ठंडा लगे पानीटा ना ना लगे गेट गुड़ा रही मुटियाटा एबे देखु आम ये पलि आसला ये महानदी और काठजोड़ी दीटा नदी ये माने गोटे मझीरे बंध अच्छे एपटा काठजोड़ी सेपटा महानदी। आम तो पाखापाखि पलि आसला मंदिर जो जाऊँ आहरी एठू बोधे आ 15-20 मिनट खंड लगे। ये देखते चारिटे पूरा माने नई कूल कूल जाऊँ खराटा तो जना पड़े माने ठंडा लगुच। माछ एपटे बहुत ही बिकती सकालू आसवे मैंने एपटे लोक मैंने डंगार जा माछ धरिकी महानदी आनिक बिकती। चारिड़े पूरा आइंस स्मेल भी होता। यहाँ गोटे गाँ गाँव ये गाँव एपट साइड गोटे बड़ स्कूलटा बड़ पड़िया अच्छी बहुत ही भल माने गाँव में बेसी लोक ना किंतु जी लोक अच्छा बहुत भल।
ଭଲ ଘର ଫର ସବୁ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବଜାର ସେଇମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁଟା, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବି ଯାଇଥିଲା ଭାରି, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୟୂର ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ବହୁତ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସଟେ ବି ହେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ପାଇଁକା ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଗାଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ସ୍କୁଲଟା ବି ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ କାଟିକି ପୁରା ରୋଡ଼ ବନା ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁକା ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ସେଠି 2-3 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁଟା ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ପୁରା ଗାଁଟି ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ପାହାଡ଼ କାଟିକି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ରୋଡ଼ଟି ପୁରା ଏମିତି ଉଚ୍ଚା, ଆଉ ପୁରା ଉଚ୍ଚା ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଅଟୋ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଟୋ ଯିବ ଭାରି। ଆଉ ଗଲୁ ଆମେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗଛ, ଆମ୍ବ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। କୋଳି ଗଛ ବହୁତ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଗଛ, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଉଳ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଗଛ ଏପଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଗଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଏରିଆ ଏତେ ଗରମ ବି ଲାଗୁନି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ବହୁତ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ହେଇଛି, କେମିତି ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏତେ ପାହାଡ଼ ଫୁଟେଇକି ପୁରା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠି ମୁଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖେ ହେଉଛି କଳା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଆଉ ୟାର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଏଇଠି ବି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଇଠି, ସେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଦେଖାରଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଦୋକାନ କରିକି। ଭଲ ମାନେ ପରିବେଶଟା ଏତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଏଠି ରହିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣ, ଏଇଠି ହିଁ ଘର କରିକି ମୁଁ ରହିବି। କାରଣ ଏତେ ଗହଳି ଫହଳିରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପାହାଚ ଅଛି। ଆଉ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଭଲ ବନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାହାଚ ହେଇଛି, ପୁଣି ଚାଲିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ହେଇଛି, ପୁଣି ଚାଲିକି ଯିବ। ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାହାଚ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପାହାଚ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କାରଣ ଟିକେ ଉଞ୍ଚାରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ତା ବାପା ଶ୍ରୀ ତ ମାନେ କୁକୁର ଦେଖିଦବ ମାନେ ଶ୍ରୀର ପୁରା ମଜା।
से डगी की ही देखुची। ये मंदिर को जावाक 15 टंकार टिकेट ही काटा पड़े। देखते ये सब भोग दुकान है केते बड़ ये देखो केते बड़ वृषभ होती छेली देखिलु प्रबल पाहाच धीरे धीरे आस्ते आस्ते चला हापा तो दौड़ी श्रीगुड़ तो अपर पूरा जल्दी जल्दी पलैले खरा भी हो तो मुझे कहली मुझे गोटे रुमालटे धोईकी श्रीगुर मुंडे पकईकी नहीं जावा कारण खरा हो तार भी टिके देह भल नहीं थंडा है राति ज्वर है भल हो थंडाटा जमा छाड़ी से फ्री हो पारुनी भल लगुनि रुमालटा धोईदे ता मुंडे पकईकी शीत दिन क्या गरम लगे पकईकी जी आम जी मंदिर भोग तुम चली पार सीढ़ी भी एत हाइट ना चलो ये भोगर हाँ दीप दिंतु आ भोग नड़िया खाली भोग करता सब नहीं से कदड़ी अच्छी कहीकि खाए मोर नड़िया भोग ना नड़िया दियो हाँ देले बेलपत्र फूल दे दी हाँ नड़िया दीप दीटा तीन टा पकईकी तार अच्छी थंडा लगुच खरा हो जगह मामुन कह कौड़े आसी मुझे नुआ नुआ जगह बाबा बाबा देखिलु किंतु केते पत्थर ऊपर पत्थर थुआई हाँ ये पत्थर बहुत ये पत्थर खोलिक नहीं बिकती ये पत्थर हाँ अलग जगह मेसीन काटिकी नौ देखिलु के गले पड़गले ये देखिलु के ठाकुर दयारू अच्छी चप्पल ना मुझे अलग है ना ये तांकर ही देख चला चलो देख मुझे धरछे ढली ढली दे तू तू तो धरी पारन मुझे टावल कौन कलो अच्छे अच्छे मन हाँ ना अरे आस्ते आस्ते बहुत तो सीढ़ी धरिके भोपाल पाद ताती जाऊँ बाबरे बहु बुलिकी जीवा गुनु समझ ना पानी लगे आधा कहला से कहते रुह कर लिमिटेड गोटे अच्छी बोधे ना कहले हम ये पूजा हो
नहीं बढ़िया मंदिरटे बढ़िया मंदिरटे एपड़ी भी जाई परियो ता उपरକୁ ଯିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି यज्ञ मंडप ତ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଯିବାନି ମ ତାତିଛି ମୋ ଝିଅ ରୁମାଲଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପକାଅ ଆଉ ବୁଲିକି ସେଇପଟେ ତ ଝିଅ ଓଲଟିଆ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ବସୁନୁ ଟିକେ ବ ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଛାଇକିଆ अरे लंका आंब गछ बा कागज फूल कौन खाली पड़ुची टुक टुक बड़ा सुंदर मंदिर पूरा तो चढ़ी चढ़ी पूरा साहस गलानी पूरा सतरे बसला देखा चढ़ी चढ़ी साहस गला ये यज्ञ मंडप ना जगन्नाथ अच्छा ठाकुर प्रणाम बढ़िया मंदिर छाड़ना से चल पकई दो देखी अने अने था पकई दो तो पैसा आनिब बाबा आनिब पुणी थोइब ठाकुर ओहो थो तो मु गोटे देमु आड़े चल गया शिव मम्मा अच्छा मु कौटी और पैसा नजर दूर उड़े थोई दे से आनी पारिबनी ठाकुर नम करेंगे नहीं नहीं फुल नहीं हेटी फुल पकेबू नहीं 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 फुल ठाकुर को पकेबनी नहीं ठाकुर को जगन्नाथ फुल पके ठाकुर पाद तल पके मोर वीडियो कर मुझे बुलिक आस बुलिक आस तुम से ठिया मोर कर बस बहुत तले बस फोटो उठे आम सत 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 कौन कहला शिव को प्रबल गरम तमें धर मु आगे जी फोन ऑन अच्छी अच्छा 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 नम कर ना मु वीडियो कर तू फोटो उठा
बाबरे नॉन स्टॉप एठी कोडाणी मामा अच्छा एते बात्या फात्या तो मंदिर किछि नथियो एठी अधिक हवा कथा ना बो जागर को बहुत लोग होते एथरो जागर लोक हां होते आ जागर एठी प्रॉपर एठी किलो बढी जाई जासी बसिबो चारियाडे जागडी तो ये होबनी जागा जागा मिलबनी एई ठाकुरଙ୍କ ଉପରେ कोन गोटे होछन तोरण बेले बड़ मंदिर टे पूरा से गोटे पकौनी परा से रुमालटा नहीं गोटे छोट टोपी गोटे नहीं आसे ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିଲାଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ହାତୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକଟି ସେଇଠି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଘରକୁ ଗଲା ଅଭଡ଼ା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଡ଼ର ସେମାନେ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା ପୂଜା ପାଇଁକା ଯେତିକି ଯାହା ସେତିକି ସେମାନେ କରନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ରଟି କଲୁ ଅଟୋ ନେଇକି ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲୁ ସିଏ ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ରାତି ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବେନି ମନା କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭଡ଼ା କିଣିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଘରେ ହିଁ ଖାଇଲୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଯାଉଛୁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ କେତେ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା କେତେ ମାଛ ବିକନ୍ତି ଏତେ ତ ଏତେ ମାଛ ନଥିବ କମ୍ ଥିବ ଆପଣ ତ ସକାଳ ବେଳା କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ମାଛ ବିକନ୍ତି ଯେଉଁ ହାତୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ହଁ ସେଇଠି ଭରା ପାଣି ଥିଲା ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ଲୋକ ଯିଏ ଯିବେ ଏପଟେ ଯିବି ଆଉ से आगे खाली बुले दबा ट्रे का देखिए ये साइड पे ଏଇଠି ଦେଖୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ସବୁ ଧରା ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଟି ପୋହଳା ଫୋହଳା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଏଇଠି ଧରା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ନା ନେଇନଥିଲେ ଦେଖିକି ଗଲେ ପୋହଳା ये साइड पे बुले दबा ବୁଲେଇବା ଆଉ ରୋଷେଇ ଗଲେ ସେ ଧରା ऐसे पड़े बस रेड ଏଇ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ସେ यही तळे तो ଏଇ ତଳେ ହେଇଥିଲା ତ ହାତୀ ପୁରା ଏଇ ବ୍ରିଜ पानी देखते हैं ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ବୋଆ ଦେଖ ପାଣି ଦେଖ ବାବାରେ ବୋଉ କହୁଛି ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖ କେତେ ପାଣି ନା ନା ବାବା ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବିନି ନାଇଁ ସେପଟକୁ ଆମ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେପଟେ 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 ସେ ବ୍ରିଜ ନା 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 ବହୁତ ଝିଅକୁ ନିଅନି ନା
ଆମ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ। ଏଇଠି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅମ୍ବେ ହାଁ ଛୁଆ ଗରମ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏପଟ ବସିକି କାର ଫାର ବସିଯାଇଛି। ଏ ଆଗରେ ବ୍ରିଜ ଡେଇଁକି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଏଲେ କୋଉଠି ହଜିଯିବ ମାମା ଦେଇଦେ କପାଡ଼ି ଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ 12 କିଲୋମିଟର ସେ 8 ଗଡ଼ ପଟେ ଦିଟା ମୋଟା କରିଛି ଭଲ କରିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ